Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. That's me, Rustam. Today I'm going to talk about behaviorism. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक कोर्स का आगाज़ किया हुआ है Schools and Perspectives in Psychology. टू मेजर स्कूल्स ऑफ थाट हमने स्टडी कर लिए हैं. आज हमारा नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थाट बिहेवियरिज्म है. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं बिहेवियरिज्म होता क्या है. एस्टैब्लिश्ड इन the early 20th century due to opposition of structuralism and functionalism. Behavior is the way. What is behavior? That is the basic question. What is behavior? Behaviorism, ये school of thought, इसमें behavior भी आ रहा है और ism जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसका मतलब होता है strong belief. So school of thought perspective होता ही उस चीज़ को कहते हैं. स्कूल ऑफ थॉट कहते ही उस चीज़ को है जहाँ पे किसी भी नुक्ते पर, किसी भी फिनोमेना पर लोग मुत्तफिक हों और एक ही एंगल से देखते हों, एक ही निगाह से देखते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं. और इज़म ये उसको बयान करने के लिए किसी भी लफ्ज़ के साथ अटैच कर दिया जाता है. ठीक है, तो इसे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, बिहेवियरिज्म भी कहते हैं. तो बिहेवियर होता क्या है बेसिकली? बिहेवियर इज़ द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स. बिहेवियरिज्म इज़ अ लर्निंग बेस्ड पर्सपेक्टिव. इसका ज़्यादा फोकस ही लर्निंग पर है. Suggest that observable behavior can be explained by environmental factors rather than internal factors. ये इंटरनल फैक्टर्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स करार देता है. वाटसन, हॉल, टॉलमैन, थॉर्नडाइक, स्किनर, एवन पेवलिव आर फेमस बिहेवियरिस्ट. ओके, व्हाट इज़ लर्निंग? अब सवाल ये है कि लर्निंग होती क्या है. लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म. इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक चेंज इन एक्सपीरियंस in a behavior, change in a behavior due to experience, that is learning. ये learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes and preferences. Okay, types of learning: classical conditioning, operant conditioning, observable conditioning. So सबसे पहले classical conditioning क्या होती है? क्लासिकल लफ्ज़, क्लासिकल ओल्ड पुराना. कभी आपने 20 साल पहले अपने दोस्तों के साथ खाना खाया होगा किसी भी एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आपने एक गाना भी सुना होगा. तो वो अभी आपने कभी रिक्शे में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सफ़र करते हुए, तो वो सॉन्ग की लिरिक्स आपने कहीं से सुन लिए हैं, तो आपको वो सारा मंजर पुराना याद आ जाएगा, 20 साल पुराना. तो वो क्या है? क्लासिकल. जैसे हम कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स, ओल्ड इज़ गोल्ड. सो उस बुनियाद पर इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम होता है. एक टाइम एक किसी भी चीज़ के साथ कंडीशन करके लिंक कर दिया जाता है और फिर बाद में जब वो वाक़या होता है तो फिर वो पुराना मंजर ज़हन में लाते हुए उसी को रिवाइज करते हुए सब कुछ वही फील किया जाता है. डिस्कवर्ड बाय पेवलव, रशियन बायोलॉजिस्ट. जे बी वाटसन आल्सो वर्कड ऑन इट. ये दोनों मेन फिगर्स हैं जिन्होंने इस कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया. टू, इसका क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थीम है, टू स्टिमुलस लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्नड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल. टू स्टिमुलस लिंक टुगेदर, दो स्टिमुलस को लिंक किया जाता है और उसके नतीजे में फिर एक लर्नड रिस्पॉन्स बाहर आता है. आ बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एवन पेवलव ने किया था. ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था. वो डॉग को उसने अपने लेबॉर्ट्री में रखा था और फिर खाना देता था उसे. अब देखिए, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है. जब डॉग को खाना दिखाया जाए या उसे दिया जाए तो उसकी जो ज़ुबान है वहाँ पे पानी आ जाता है. स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ यानी कि पानी आ जाता है और सलाइवा होता है. ठीक है, लेकिन जब वो उसने पहली मरतबा बेल बजाई तो डॉग को फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने खाने से पहले बेल बजाता था, फिर खाना लेकर आता था. तो ऐसा जब 2-3 मरतबा उसने किया तो फिर जब भी बेल बजती थी फ़ौरन कुत्ते के ज़ुबान पर, डॉग की ज़ुबान पर पानी आ जाता था और वो उसे महसूस हो जाता था जैसे खाना आ रहा है. तो क्या वो एक कंडीशनिंग हो गई थी, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई थी. तो इस बुनियाद पर उसने अपनी फाइंडिंग्स दी थी. ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है. जैसे अगर हम बच्चे होते थे तो जब पापा बाहर से आते थे तो उससे पहले घंटी बजती थी तो हमें पता चल जाता था कि ये 8 बजे का 9 बजे का वक्त है, इस वक्त पापा आते हैं और वो चीज़ लेकर आएंगे. तो एक कंडीशनिंग हो जाती है. इसी तरह अगर आप किसी हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में हैं या जब हम स्कूल पढ़ते थे तो वो एक घंटी बजती थी. जब 3-4 घंटियाँ इकट्ठी बजती थी तो फिर हमें पता चल जाता था कि ये छुट्टी हो गई है. चाहे वो किसी यानी छुट्टी से पहले ही घंटी अगर बजने लग जाए तो हमें फील होता था, हम भाग जाते कि छुट्टी हो गई है. तो एक कंडीशनिंग हो जाती है. जे बी वाटसन अब दूसरा जो फेमस फिगर है इस स्कूल ऑफ थॉट में, और बल्कि फादर फिगर कंसिडर किए जाते हैं.
John B. Watson was an American psychologist. J.B. Watson is the founder of behaviorism. Watson took Pavlov's research a step further by showing that emotional reactions could be classically conditioned in people. He claimed that idea of consciousness is absurd. He tried to make psychology as an experimental science. He focused on overt and observable behavior. वाटसन वर्ड्स, ये वाटसन के जो उसका पूरा क्रक्स है उसकी वर्किंग का, वो इन अल्फाज में छुपा हुआ है. गिव मी अ डजन ऑफ healthy infants well formed and my own any type of specialist I might select doctor lawyer आर्टिस्ट. यानी वाटसन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप बच्चा मुझे दे दें और माहौल भी मैं उसे दूंगा, वो मेरी दुनिया होगी जहाँ पे मैं उसे रखूँगा. फिर आप मुझे अगर कहें कि इस बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, इवन बैगर बना दो, भिखारी बना दो, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि मैंने उसे माहौल वो देना है. ठीक है, तो ये माहौल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चों ने डॉक्टर बनना है, लेकिन हमने उसे जो माहौल दिया हुआ है वो क्रिकेट का माहौल है, तो वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकेगा. यहाँ पे वाटसन बेसिकली क्लेम ही यही करता है कि मुआशरे को पढ़ी लिखी और अच्छी माएँ दे दें, क्योंकि वो घर में माहौल अच्छा करेंगी तो सोसाइटी खुद ही बदल जाएगी. तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट पर. ये एक छोटा सा बच्चा था और इस बच्चे को उसने रैट दिखाया और रैट के साथ फिर कुछ नॉइज़ क्रिएट किया, कुछ इस तरह की चीज़ें फेयरफुल क्रिएट किया. ठीक है, तो उस बच्चे ने सोचा कि ये जो रैट है ये फेयरफुल चीज़ है, तो और ये जो ख़तरनाक आवाज़ आती है ये रैट ही की आवाज़ है, तो इसलिए वो बच्चा डर गया. लेकिन बाद में जब वो बच्चा रैट को भी देखता था, लास्ट एक्सपेरिमेंट में उसे रैट दिखाया गया, तो वो रैट को देख कर ही वही फेयर फील करने लगा जो घंटी को देखकर, जब घंटी बजाई गई थी, जब एक ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आई, तो उसने रैट को देखते ही ये फील कर लिया कि ये ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें निकालता है जिससे मैं डरता हूँ, तो वो बच्चा भाग गया था. ठीक है, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें कंडीशनिंग ह्यूमन पर भी शो की थी. उसने कहा था ये सिर्फ कंडीशनिंग एनिमल पे नहीं होती बल्कि ह्यूमन में भी ऐसा ही सिस्टम होता है. वाटसन एक्सपेरिमेंट, इस पर क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुई थी. वाटसन एंड रेनर डिड नॉट डिवेलप एन ऑब्जेक्टिव मीन्स टू इवेलुएट Albert's reactions instead of relying on their own subjective and interpretations. The experiment also raises many ethical concerns. ये ethical बहुत बड़ा ethical issue है. आजकल किसी भी आप जानवर पर भी इवन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. इसने तो फिर भी एक बच्चे पर कर दिया था. तो इस बुनियाद पर हमारे बचपन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है. जब हमारे यहाँ माएँ कहती हैं कि खुदा अल्लाह ताला आपको मारेगा, अल्लाह ताला आपको नाराज़ होगा अगर आपने ये किया ये किया, तो अल्लाह ताला तो एक रहीम रहम करने वाले खालिक है, मालिक है. तो अगर हम बच्चों को बचपन में ही डरा देंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो बहुत बड़ा रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा बच्चे से मोहब्बत करता है. इसी तरह बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं तो उन जगहों पर मिर्चें रख दी जाती हैं या ऐसी कोई चीज़ रख दी जाती है, तो फिर उनको बच्चों को नुकसान पहुंचता है. ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एथिकली दुरुस्त नहीं होते. इस बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और आजकल ये अलाउ भी नहीं है. कवानीन जारी हो चुके हैं कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी भी एनिमल या किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता. लिटिल एल्बर्ट वॉज हार्म्ड ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट. ही लेफ्ट द एक्सपेरिमेंट विद द प्रीवियसली नॉन एग्जिस्टेंट फियर. क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं या रियल जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बचपन में बच्चों के साथ किए जाते हैं, उससे फिर उनकी पूरी ज़िंदगी में वो फोबिया सा क्रिएट हो जाता है और वो बहुत से डरे डरे रहते हैं. बाय टुडे standards the little Albert experiment would not be allowed. Okay, so दूसरी कंडीशनिंग है operant conditioning. operant conditioning फाइंड आउट की थी B.F. स्किनर ने. operant conditioning आर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. इसे इंस्ट्रूमेंटल, ये ज़्यादा वर्क इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर पहला जो वर्क किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था. बाद में फिर इसी कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग का स्किनर ने नाम दिया और नए एक्सपेरिमेंट किए कबूतर और खरगोश पर. Is a method of learning that focuses on rewards and punishment for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and consequence. Behavior और consequence के दरमियान एक association link की जाती है. ये इसका major focus है. Whether negative or positive for the behavior. Okay, two experiment done by Skinner on rat and operant conditioning. अब operant conditioning basically है क्या? operant conditioning में आपको रिवार्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है. स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है. स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी बिहेवियर.
بی ایف اسکنر نے بیسیکلی کیا تھا، اس کا ایک باکس تھا جس کا نام بھی اسکنر باکس تھا. اس باکس میں اس نے ایک ریٹ کو ڈال دیا تھا، اور ریٹ کو مختلف جو خانے بنے ہوئے تھے وہاں سے گھوم کر جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے جب ایک باکس کو اوپن کیا، جو گرین بٹن تھا، جب وہ اسے پریس کرتا تھا تو اس سے پھر اسے کھانا ملتا تھا، باکس اوپن ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرے جو باکس کا دوسرا بٹن تھا، سرخ بٹن کو جب وہ پریس کرتا تھا تو اس سے پھر باکس اوپن نہیں ہوتا تھا. تو اس سے کیا ہوتی تھی، اسے پنشمنٹ ملتی تھی اور پھر وہ اس طرف جاتا ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اسی طرح اس نے کبوتر پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ کبوتر کو ایک اس نے بٹن بنائے ہوئے تھے مختلف کلر کے، تو وہ جو بلیک بٹن ہوا کرتا تھا اس پر جب وہ پریس کرتا تھا تو اس کا کھانا باہر آتا تھا. تو جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، ری انفورسمنٹ ملتی ہے، پھر آپ وہ کام دوبارہ کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے پھر آپ باز آ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے. اوپرینٹ کنڈیشننگ میں دو کنسیپٹس ہیں، ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ. ری انفورسمنٹ اینی ایونٹ دیٹ اسٹرینتھن اور انکریز دا بیہیویئر، یعنی ری انفورسمنٹ یا ریوارڈ سے آپ کا وہ جو بیہیویئر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور پنشمنٹ سے کیا ہوتا ہے، اٹ از ڈیزائن ٹو ویکن اور ایلیمینیٹ اور رسپانس رادر دین انکریز اٹ. It is an aversive event that decreases the behavior that is follows. اب اس کی مزید ان کی مزید آگے دو ٹائپس ہیں. ری انفورسمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو اور دوسری نیگیٹو. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ گیٹ گڈ پوزیشن، یو گفٹ ہم اے بائک. یعنی ایک بچے نے اچھی پوزیشن حاصل کی اور آپ نے اسے ایک بائک گفٹ دے دی ہے. بٹ ہی ڈیڈنٹ مینٹین ہز پوزیشن، لیکن اگلی کلاس میں وہ فیل ہو گیا، یہ اس نے اس طرح کی پوزیشن یا مارکس نہیں لیے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یو ڈڈ اسنیچ ہز بائک ٹیمپریریلی. تو پھر آپ عارضی طور پر اس سے بائک لے لیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ مینٹین کرتا ہے. جب وہ مینٹین کر کے اپنی وہی پوزیشن بحال کر لیتا ہے پھر آپ اسے بائک واپس کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہوتی ہے، یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. وین اسٹوڈنٹ کیم بیک ٹو ہز گڈ گریڈنگ پوزیشن، یو ڈڈ ریٹرن ہز بائک ہیپیلی. تو یہ کیا ہوگی، یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوگی. پنشمنٹ دو طرح کی ہوتی ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ، گیو چائلڈ سم ایکسٹرا ہوم ورک وچ ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گین. یعنی ایک بچہ کام نہیں لینا چاہتا، ہوم ورک نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ اسے دے دیتے ہیں. وہ لینا نہیں چاہتا لیکن آپ اسے دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، پازیٹیو پنشمنٹ ہے. نیگیٹو کیا ہے، اسنیچنگ ہز موبائل فون پرماننٹلی وچ ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گیو. یعنی بچہ موبائل نہیں دینا چاہتا اور آپ اسے چھین لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، نیگیٹو پنشمنٹ ہے. اور پرماننٹلی چھین لیتے ہیں، یہ نہیں کہ عارضی طور پر. اوکے. تو یہ کانسیپٹس کلیئر ہو گیا ہوں گے. اب ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں شارٹ سا. کلاسیکل اینڈ اوپرنٹ کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشن ایسوسیٹ اینڈ انوالنٹری ریسپانسز اینڈ اسٹیمولس، یعنی غیر ارادی رسپانسز کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے. اب وہ جو ڈاگ ہے اس نے گھنٹی کو سنا تو غیر ارادی طور پر اس کے منہ میں پانی آ گیا. جبکہ اوپرنٹ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے، ایسوسیٹ اے والنٹری بیہیویئر اینڈ اے کانسیکوینس. ایک والنٹری ارادتاً آپ وہ چیز شو کرتے ہیں. جب ریٹ کو وہاں سے وہ کھانے کی چیزیں مل رہی تھی تو وہ اس کا ارادتاً اس کو ایک جو بیہیویئر وہ کر رہا تھا اس میں اس کا ارادہ شامل تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا یہاں سے کچھ مل رہا ہے. اوکے. تو تیسرا لرننگ کا پروسیس ہے آبزرویبل لرننگ. Observational learning is the process of learning by watching the behavior of others. دوسروں کو جب دیکھتے ہیں ہم آبزرو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہم چیزیں سیکھتے ہیں. The targeted behavior is watched, memorized and then mimicked. اسے دیکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اور پھر ممیکڈ کاپی کر دینا، کسی کو فل کاپی کرنا، ممیکری کرنا. ٹھیک ہے. آلسو نون ایز شیپنگ اینڈ ماڈلنگ. آبزرویشنل لرننگ از موسٹ کامن ان چلڈرن ایز دے imitate behaviors of adults. Imitate it mean full to full copy، کسی کی اندھا دھند پیروی کرنا. In society, children are surrounded by many influential such as parents, TV, friends, peer groups and teachers. تو ان سب سے بچے سیکھتے ہیں. البرٹ بنڈورا سوشل لرننگ تھیوری، اس کی آبزرویشن میں بہت زیادہ ورک ہے. سوشل لرننگ تھیوری proposed by Albert Bandura emphasized that the importance of observing, modeling, and imitating the behaviors, attitudes, and emotional reactions of others. Social learning theory considers how both environmental and cognitive factors interact to influence human learning and behavior. Cognitive اور environmental بیہیویئر فیکٹر، یہ دونوں کیسے انفلوئنس کرتے ہیں، اس پر سوشل لرننگ تھیوری فوکس کرتی ہے. بیہیویئرسٹ ماڈل اونلی اسٹڈی آبزرویبل ایکسٹرنل بیہیویئر. یعنی جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں بیہیویئرسٹ اس پر فوکس کرتے ہیں، اسٹیمولس، بلیک باکس اور اس کا ریسپانس. جبکہ جو کوگنیٹو ماڈل ہے یہ انٹرنل فیکٹرز پر فوکس کرتے ہیں. کین scientifically study internal behavior, input in the environment,
meditational process, mental event, output. Okay, تو processes of observational learning: attention, retention, production and motivation. یہ ماڈل یہاں پہ موجود ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. Children learn from the authority figures and peers in their lives. بچے جو آپ کہیں گے وہ نہیں وہ سیکھیں گے, جو آپ کریں گے وہ بچے کریں گے. اگر آپ بچے کو کہیں کہ اچھا اچھے کام کرو, چوری نہ کرو, کہنے سے وہ نہیں مانے گا, نہیں سمجھے گا, نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اسے کر کے دکھاتے ہیں, آپ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, تو وہ بچہ آپ کو دیکھ کر کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آبزرویشنل لرننگ جو ہے یہ اس پر فوکس کرتی ہے کہ جو ارد گرد میں ہو رہا ہوتا ہے, ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے, بچہ ویسے ہی کرتا ہے. اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, اس کی ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ Conducted experiments on animals. They present rules and principles of learning, focused on study of child psychology, mostly focused on learning methods, pre-planned learning. So here are some strengths or positive aspects of this school of thought. Focus on observable and measurable behaviors, useful for modifying behaviors in the real world, useful application in therapy, education, parenting, and child care, especially for autism clients. Scientific and replicable. Here are some criticism and ethical issues. Forget individual differences. This school of thought forget individual differences, forget genetic and biological structure, overemphasize environmental factors. The experimental design and process were not carefully constructed for animals and humans. Forget mood, thoughts, and feelings. Didn't explain unconscious. This claim, this criticism have been done by Freud. Didn't explain unconscious. This school of thought didn't explain it. Rigid and limit school of thought. This kind of criticism have been done by Carl Roger. Next, for factors influenced by learning: adjustment, motivation, attitudes, interests, observation, problem solving, nature of stimuli, physical health, mental health, reinforcement, feedback, language, nature of goal, punishment. These all are the factors which influence learning. Changes by learning: physical changes, neural changes, mental changes, psychological changes. So that was overall the topic of today. Hope it will be huge helpful for you. Stay connected. Thanks.